वेलकम टू jamalacademy.com। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम लेसन पढ़ रहे हैं 3 days to see और इसकी मुसन्निफ़ा हैं हेलन केलर। हेलन केलर 1880 में अमेरिका में पैदा हुई और पैदाइश के 19 माह के बाद यानी 19 माह की उम्र में बीमार होने के नतीजे में इनकी बीनाई भी ख़त्म हो गई और इनकी समात भी ख़त्म हो गई। मीन्स शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। उसके नतीजे में दुनिया इनके लिए तारीक भी हो गई और खामोश भी हो गई। बहरहाल 6 साल की उम्र में एन सलीवान एक ट्यूटर इन्हें मिली जिन्होंने इन्हें तालीम देना शुरू की। ये अमेरिका का पहला फ़र्द हैं जिन्होंने बिनाई के ना होते हुए और समात के ना होते हुए ग्रेजुएशन की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने तसनीफ़ का शोबा अपनाया और उसके साथ साथ लेक्चरशिप इख्तियार की। अपने लेक्चर्स और अपनी तसानीफ़ में इनका मौजू बुनियादी तौर पर यह रहा कि इंसान अपनी सलाहियतों को सही तरह से इस्तेमाल करे और उनकी मदद से अपने इल्म और शऊर को बेदार करे और बेहतर करे। इसके साथ साथ इन्होंने नाबीना और समाज से महरूम बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, पॉलिटिकल काम बहुत ज़्यादा किया। इस वक्त जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं 3 days to see, ये ऐसे इंतहाई ज़बरदस्त है और बुनियादी तौर पर ये देखने वाले नाबीनाओं के लिए है। यानी ऐसे लोग, या यूं सादा अल्फाज में कहिए कि हम जैसे लोग जो बिनाई रखते हैं और उसके बावजूद अपने इर्द गिर्द की अल्लाह ताला की दी हुई खूबसूरत अशिया के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते और कुव्वत मुशाहिदा को इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें समझाने के लिए कि अपनी बिनाई को इस्तेमाल कीजिए और उससे हकीकी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हों और उससे फ़ायदा उठाइए। तो आइए फ्रेंड्स, अब लेसन को ट्रांसलेट करते हैं। 3 days to see, बसारत के 3 दिन। Sometimes I have thought, कभी कभार मैं सोचती हूँ, that it would be an excellent rule, कि ये शानदार उसूल होगा, to live each day, कि हर एक दिन जिया जाए, as if we should die tomorrow, जैसे कि कल ही हमें मर जाना है। Sometimes I have thought that it would have been an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कितना शानदार उसूल होगा कि हर दिन को ऐसे जिया जाए कि जैसे कल मर जाना है। ये पहला सेंटेंस ही इंतहाई ज़बरदस्त है। ज़िंदगी के लिए किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट डे उसको नसीब होगा। तो अगर हम इस चीज़ को हकीकी तौर पर अपने दिल में जगह दे दें तो हम हर एक दिन को इंतहाई शानदार तरीके से जिएंगे। आइए हेलन केलर के आइडियाज़ को देखते हैं कि वो इस असूल के बाद अपने हर एक दिन को कैसे गुजारेगी। सच एन एटीट्यूड, इस तरह का तर्ज फ़िक्र, वुड एम्फेसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जिंदगी की इक़दार को इंतहाई तेजी से उजागर कर देगा। सच एन एटीट्यूड वुड एम्फेसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ऐसा तर्ज फ़िक्र जिंदगी की इक़दार को तेजी से उजागर कर देगा। जिंदगी की इक़दार यानी हमारी पसंद नापसंद और हमारी मसरूफियात, हमारी तरजीहात कि हमने पहले क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को इंतहाई तेज़ी से तब्दील कर देगा अगर हम वाकई ये यकीन कर लेंगे कि हमारे पास जीने के लिए यही आज का दिन है। वी शुड लिव ईच डे, हम हर दिन जिएंगे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, शाइस्तगी, जज्बे और तहसीन के ज़ौक़ के साथ, विच इज़ ऑफन लॉस्ट, जो अक्सर औकात खो जाता है,
When time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come, جب وقت ہمارے پاس ایک ایسے مستقل نظارے کی صورت میں پھیل جاتا ہے جس میں زیادہ دن، مہینے اور آنے والے سال ہوتے ہیں، یعنی ہم زندگی کو جب اس طرح سے سمجھنے لگتے ہیں کہ ابھی بہت دن باقی پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت مہینے باقی پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت سال باقی پڑے ہوئے ہیں، نتیجہ کے طور پر ہمارے لیے اس ایک دن کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، اور قدر و قیمت کم ہونے کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ بھی کرنے کا عزم یا خواہش وہ بالکل ہی کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ We should live each day with gentleness, vigor and keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. ہمیں ہر دن کو شائستگی، جوش اور تحسین کے ذوق کے ساتھ جینا چاہیے، جو اکثر اس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے وقت مزید دنوں، مہینوں اور سالوں کی صورت میں مستقل نظارے کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ There are those of course، بے شک ایسے بھی ہیں، who would adopt، جو اختیار کر لیں، the Epicurean motto of eat, drink and be merry، ایپیکیورس کا اصول کھاؤ پیو اور خوش باش رہو۔ But most people would be chastened، لیکن اکثر لوگ اپنی اصلاح احوال کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں by the certainty of impending death، یقیناً آ پہنچنے والی موت کی وجہ سے۔ There are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death۔ بے شک وہ لوگ بھی ہیں جو ایپیکیورس کے مقولہ کے مطابق چلتے ہیں، کھاؤ پیو اور موج مستی کرو، لیکن بہت سارے لوگ یقینی موت کے ڈر سے اصلاح احوال کر لیتے ہیں۔ In stories, the doomed hero is usually saved، کہانیوں میں بدنصیب ہیرو کو عموماً بچا لیا جاتا ہے at the last minute، آخری لمحے میں by some stroke of fortune، کسی خوش قسمتی کی وجہ سے but almost always his sense of values is changed، لیکن تقریباً ہمیشہ ہی اس کی اقدار کی سوجھ بوجھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed۔ کہانیوں میں عام طور پر بدقسمت ہیرو کو آخری وقت میں کسی خوش قسمتی سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن تقریباً ہمیشہ ہی اس کی اقدار کی سوجھ بوجھ بدل جاتی ہے۔ He becomes more appreciative، وہ زیادہ قدردان بن جاتا ہے of the meaning of life and its permanent spiritual values، زندگی کے معنی کا اور اس کی دائمی روحانی اقدار کا۔ He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values، وہ زندگی کے معنی اور اس کے دائمی روحانی اقدار کا مزید قدردان بن جاتا ہے۔ It has often been noted that those، اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ who live or have lived، جو جیتے ہیں یا جی چکے ہوتے ہیں in the shadow of death، موت کے سائے تلے bring a mellow sweetness to everything they do، اپنے ہر کام میں شرینی کا احساس لے آتے ہیں۔
It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. اکثر اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ موت کے سائے تلے جی رہے ہوتے ہیں یا جی چکے ہوتے ہیں وہ اپنے ہر عمل میں ایک خوشگوار شیریں احساس لے آتے ہیں.